guys, tara. Magbubushing tayo ulit. Bushing. Bushingan guys. Yun na guys. Yung shafting na lang yung ginagawa ko guys. Nakagawa na ako ng bushing. Lalagyan ko pa ng ano yan, kanal sa ibabaw. Tsaka bubutasan ko pa yan guys. Yan o. Binildapan ko yung ano, yung dito. Para dabis. Yan yung gusto ng may-ari guys. Bakal. Pasok na yan guys dito. Yan o. Yun na lang. Para tapos na. Yan na yung guys oh. Oh. Yan. Para pumasok yung bushing. Yan na po yung guys oh. Oh, swabe oh. Oh. Walang alog oh. Masigit pa oh. Yun. Tsaka natin ipasok. Bubutasan pa natin yan guys ha. Yung bushing. Parang ganito oh. Yan oh. Butas. Bubutasan pa natin yan. Kapasok to. Yun oh. 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 Labis. Yan na guys. Love you.